Guys, good morning. Maulan na umaga. Magkuhan tayo ngayon. Magtatarpon. Kasama ko yung pinsan ko pero ando nagdadalag. Na iinggit ako sa mga tarpon dito eh. Dito kasi kami kahapon. Yung set up po pala is micro matter, UL, Bitcastrad, tapos ito Birking Zeus na BFS reel o meaning yan guys kuan bit finish system or ultralight na bitcast reel. Yung line ko is 4 pounds na Rigamaro, tapos kuan leader ko is 4 pounds din. Okay, so ito yung binili ko kahapon guys. Try muna natin tong kuan na lang, redhead na silver 5G. Bumili lang ako dalawa. May mga soft bait din ako dito eh, na maliliit talaga. Tapos balahan natin ng 2 grams mamaya kung ayaw nila dito. Yun o, makikita mo naman yan sila naglalaro. May dalag guys o, dalag tilapia. First cast. Oh, strike agad guys. Oh, yun. Yan. Uy, hinabol. Strike agad guys, 2 beses. So, kumikinang-kinang. Okay nam. Yun na nga. Dika, luwag ang higpit ng drag ko. Kita nyo yun guys, kumikinang-kinang yung tubig. Oh, yan na nga guys, sinasabi ko guys. Sige, tumakbo ka. Oh, tumakbo ka. Ay, first fish. Uy! Yan na nga guys. Mas malaki yung kanina na unhook. Ay, gago. Tika. Kulit dito guys, sobrang tinik. Ay, gagi, muntik pa ako tamaan ng... Naku! Ayan, first fish of the day. Aray. You know, mas malaki yung kanina guys. Di ba? Ang tatakaw nito. Yun guys, tingnan nyo yung matang, laki. Pero sobrang tinik nito guys. Pero masarap naman to, matrabaho nga lang. Kuhan. Gawin nyo fishball. Or tempura. Or lumpia. Bahal na kayo, basta matanggal nyo yung tinik. Yung tinik nito nasa kuhan lang. Nasa... yung sa balat niya. Pag pinili nyo yan ganyan, makikita nyo sa yung balat nasa yung balat yung yung mga buto niya nasa balat. Tatabi natin to guys kasi pag kuan nyo din yan, kinilaw, matutunaw naman yung kuan, yung ano ba yan, mga tinik niya. Yun, 1 down. Sarap guys. Tara, kas pa tayo. Ito yung tackle box ko ng tarpon. Ito, may 2 grams ata to. 2 grams. Ayan, 2 grams jig head, tapos sokbet na kuan. Birking Polaris din. Yun o, yun, malaki yan guys. Ayan. Ito, kuhan talaga. Paborito nila to. Yun o. Sige, magkuhan lang kayo dyan. Magpapansin lang kayo. Tika, set up ko lang to. Yun, fish on. Uy. Oh. Kaya soft bait to guys, soft bait. Yun. Oh. Wadot. Nagtaan ka? Pass lang sa. Ayan guys. Dalawa na.
Uy, ate, strike na naman guys. Naidagko call. Sagol man. Karon ni paak tanggal lang. Oh, yati. Oh, salitan sila guys. Yan na kinapay water lily dia. Strike naman, maliit. Ubos. Liit guys, oh, parang kuan lang, tamban. Ay guys, parang tamban lang. Ha? Yan guys. Liit. Pero ganda ng tama, oh, nasa dila dot. Yan guys, oh. Ganda ng tama. Yan, nasa dila talaga. Shot. Ha? Shot, sungugon na dito. Sayang yung isa kanina guys. Laki nun. Yun o. Laliara nito skig no? Guys, so naging tutong na agad. Tumigas na. Bilis. Madaling mamatay itong isdang to guys. Guys, so lunok. Ito nakadot double hook. Tapos guys, fish on. Guys, so kinang mata. So ayan guys, bali kuan lang, 5 lang lahat. Ayan, nagugutom na din kami. Yan yung sit up ko guys, so Bear King Zeus. Guys, sama ko si Dodot. So yan guys, hanggang dito na lang. Wala na din, oh. Wala na masyadong activity. Grabe yung pawis ko guys, oh. So salamat sa panonood guys. Peace on.